Odessa se trouve à 10 km à l'est de la ville de Méchéréa. C'est un lac qui est temporaire et qui se remplit les années de pluie. Nous voyons le résultat actuel. Ce lac sert pour la faune migratrice qui trouve le repos, le gîte et la nourriture sur son passage de l'Europe vers l'Afrique. Et c'est très important pour la sauvegarde d'une biodiversité. C'est aussi important pour les gens de Méchéréa qui viennent. Les gens de Méchéréa n'ont pas où aller et trouvent ici un lieu de détente et de plaisir, si l'on veut dire. Donc c'est un point qui est très important à protéger. C'est aussi une réserve d'eau pour la commune de Méchéréa. Et en milieu stépique, vous savez que l'eau est rare. Et trouver une réserve telle que le lac de l'Odessa est une aubaine. Donc c'est un point à protéger et à valoriser. Je vous remercie. وطيور على المشارف. نحن الآن أمام هذا الكون الإبداعي الخلاب، أمام هذه الآية الساحرة، هذه المياه، وخاصة هذه السنة المباركة الميمونة، وقد تهاطلت الأمطار على مشارف المشرية وضواحيها على غرار باقي ولاية الوطن وخاصة الجهة الغربية. مشكورة جمعية حماية البيئة بمدينة المشرية التي سترعى هذا المرفق الجمالي الأخاد بتشجيره وبتثمين بعض المشارف عليه كمرافق أخرى سياحية ترفيهية وغيرها. إنها آية من آيات الله، من آيات الجمال والخلق البديع. فسبحان الذي صور وسبحان الذي أبدع وسبحان الذي خلق. مشكورة مجددا جمعية حماية البيئة على هذا الصنيع، وهي تتأهب للنهوض بهذا المرفق على غرار حوض الدائرة بعين بن خليل بولاية النعامة. أيضا ولاية النعامة ستشهد مستقبلا إن شاء الله نهضة سياحية لافتة.
Vous êtes le président de l'aéroclub de Meshéria. Il y a eu une expérience ces derniers jours. Vous avez survolé par paramoteur la zone humide de Roudassa. Quelles sont vos conclusions? بسم الله الرحمن الرحيم. tout d'abord العملية هذه انتهت من طلب صديقي رئيس جمعية حماية البيئة لمدينة المشرية الولاية، واحتراما لا دوفيز نتاع الايروكلوب تاعنا اللي هي تسمح لي على كل حال نقولها باللغة الأجنبية فولي اوتيل. دونك هذا لو سيرفول هذا تاع لا زون تاع العامة il a été réalisé par l'aéroclub de Meshéria en partenariat avec les aéroclubs de Gelfa et de Bohemni, que je remercie au passage pour avoir contribué à la réussite de ce modeste travail qui évidemment il a nécessité une préparation minutieuse. بالفعل كنا قادرين نديروا احسن من هذا لو كان si nous disposions de machines paramoteurs s'entend biplace, pour lesquels nous sollicitons évidemment l'aide des pouvoirs publics pour l'acquisition de ce matériel اللي ان شاء الله راح يساعدنا باش نديروا احسن من الشيء اللي درناه في هذا السيرفول هذا، لاننا رانا ان شاء الله ناويين مع جمعيه حمايه البيئه لولايه النعامه نديروا لو سيرفول كاع توت لي زون زوميد نتاع منطقه تاع ولايه النعامه نتاع لو كوردون لونير تاع لا شين ديكسور، اي من بعد ان شاء الله الولايه avoisinante. Une dernière question. Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics? Évidemment, des pouvoirs publics, on attend une aide financière assez conséquente pour l'acquisition de ce matériel dont je viens de parler, à savoir l'acquisition d'un paramoteur plus puissant, plus performant que le nôtre, que nous avons acheté d'occasion, et en biplace, de telle sorte à ce que le travail soit effectué d'une manière professionnelle. Parce que le survol donne avec un pilote qui en même temps piloter sa machine et filmer. Or, il est difficile pour quelqu'un qui n'est pas professionnel de réaliser ce travail. Par contre, avec un biplace, le pilote ne s'occupera que de guider sa machine et le binôme Tao s'occupera de filmer et de commenter l'opération qu'il effectue. Voilà.
والسلام على رسول الله. والسلام على رسول الله. في الواقع كما تعلمون أن الفكرة لإنشاء هذه المحطة كانت فكرة واسعة. أولا أول هدف منها هو حماية البيئة المائية وحماية المنطقة من تلوث من كثير من الأمور. كل المياه المستعملة تهبط في الروداسة. كما تعلمون أن يعني في منطقة الروداسة في خزان مائي مهم جدا للمنطقة، خزان مائي تحت الأرض، والدليل عندنا حسيان في هذه المناطق فيهم يعني نسبة لا بأس بها من ماء. دليل عندنا أكثر من 20 لتر في الثانية في كثير من الآبار الموجودة في المنطقة، إلا وأنها كانت تتلوث من وراء رمي يعني المياه المستعملة، كانت كثير تتلوث. وهذه هي اللي أنشئت هذه المحطة. وأنا كنت يعني كذلك كنت يعني مسؤول يعني من انطلاق من العمل، يعني كنت شاف دو بروجي إلى آخره، معك كنت مدير، كنت شاف دو بروجي ضمن هذه المحطة لأجل تصفية الماء ويخرج الماء مصفى ويمشي بفكرة أنه أولا تتزود هذه المنطقة من الماء، وكذلك يقدروا يستفادوا منها كثير من الفلاحين اللي موجودين في المنطقة. وكان رأينا وعطينا رأينا في ذيك اللحظة أنها تندى ساقية من المحطة تندى ساقية حتى توصل إلى هذه البحيرة.